والدین دے نال محبت عقیدت الفت چاہت کرنا خوش قسمت و انسان ہے جس نو اللہ والدین دی خدمت دا موقع عطا فرمائے۔ ایک بات کر کے میں بیان سن رہا سا، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہوں نے ایک بات میں یاد آگئی تو میں سنانی چاہنا کہ جڑے لوگ باپ دی خدمت کرتے رہنے پھر اللہ انہوں نے مقام کی دینا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ بیان کرتے رہے جدو پاکستان بڑھیا تو اسی کیونکہ وہ انڈیا دے اندر رہتے سا اسی گل اختصار نہ صرف اشارت نے سناڑی ہے تو اسی ادھروں جدو ادھر واپس آئے نا پاکستان دے اندر تو میں اپنے گھر دے اندر نگاہ ماری، کافی سارا مال ڈنگر، کافی سارا ساز و سامان، اور گھر دے سین دے اندر ایک کونے دے اندر میرا باپ چار پائی تے لیٹے ہوئے اور میرے دل چ بات آ گئی کہ سارا کچھ چھڑ دینے لیکن باپ نو اپنے کندھیاں تے چک کے پاکستان لے جانے۔ یہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان جو بات سنائی، کہندے نے جدو میں اپنے باپ نو اٹھان واسطے گیا نا تے میرے والد گرامی کہن لگے بیٹا میں ہن بڑھا ہو گیا، مینو ہن تو پاکستان لے جا کے کی کرنا ہے، تو اپنی جان بچا کے تے پاکستان چلا جا۔ تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں آکیا میں اس پاکستان اندر جا کے کی کرنا ہے جتھے میرا باپ ہی نہیں ہوئے گا، میں زندہ باپ نو چھڑ کے چلا جاواں پاکستان اندر، میں اس پاکستان نو کی کرنا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ نو کندھیاں تے چوکے تے سفر کرنا شروع کر دیتا۔ رستے دے اندر میرے باپ نے مینوں یہ دعا دیتی، نوجوانوں گل دھیان نہ سنیا جی، بڑیاں باتاں کرنیاں سن لیکن میں مہماناں نو ٹائم دینا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب فرماندے سن کہ میرے باپ نے رستے اندر دعا دیتی، بیٹا آج تو مینوں کندھیاں تے چوکے پاکستان لے جا رہے، ایک وقت آئے گا لوگ تینوں ہتھاں تے چوکے لئی پھرن گے، لوگ تینوں ہتھاں تے چوکے لئی پھرن گے۔ کہنے لگے پھر وہ وقت آیا، فیصل آباد دے اندر کوئی تکلیف حادثہ آیا تو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ لوگ مینوں اپنے ہتھاں تے چکی پھردے سن، لوگ اپنے ہتھاں تے چکی پھردے سن۔ یہ ہے باپ دی خدمت دا صلہ، یہ ہے باپ نال پیار کرن دا صلہ۔ تو اس واسطے بڑا ہی جامدار انہوں نے خطاب فرمایا ہے۔ اس واسطے ایک اور بات سن لو، کیونکہ ماں دی بھی انہوں نے بات کی تھی تو گل آ گئی تے سنانی چاہنا۔ یہ بھائی حفیظ دا حکم ہے کہ نال نہ تسی حصہ پانا وچ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک نا بیٹا ان دی ماں فوت ہو گئی، گل بڑی سمجھن والی جی، ان دے باپ نے نویں شادی کر لی، گل اختصار نہ سنانا چاہنا۔ ایک دن اپنے بیٹے نو بٹھا کے پوچھ دے بیٹا مینوں دس تیری سکی ماں جڑی ہے وہ تیرے نال زیادہ پیار کر دی سی یا تیری متریئی ماں تیرے نال زیادہ محبت کر دی ہے؟ تے بیٹے دا جواب سننا، کہن لگا ابو جی اگر تسی گل پوچھ ہی لئیے تے جڑی میری سکی ماں سی نا وہ گل گل تے جھوٹ مار دی سی اور میری متریئی ماں گل گل تے سچ بول دی ہے۔ باپ کہن لگا بیٹا مینوں گل سمجھ نہیں آئی، تو کی سمجھانا چاہنا ہے؟ کہن لگا ابو جی گل یہ ہے جیڑی میری سکی ماں میری حقیقی ماں گل گل تے جھوٹ بول دی سی کس طرح، جدو میں انہوں تنگ کردا، جدو میں انہوں پریشان کردا تو میری ماں مینوں غصے نال کہندی جا گھروں باہر چلا جا، اج میں تینوں روٹی نہیں دینی، اج میں تینوں کھانا نہیں دینا۔ تے جدو کھانے دا ٹائم ہوندا تے میری حقیقی ماں مینوں آپ لب کے لیا کے روٹی کھواندی۔ اے سی میری سکی ماں جیڑی کہندی سی میں کھانا نہیں دینا تے پھر آپ لب کے لیا کے روٹی کھواندی۔ اور جیڑی میری متریئی ماں ہے ایک گل گل تے سچ بول دی ہے، اے بھی جدو میں اینوں تنگ کرنا اے بھی مینوں کہندی ہے کہ باہر چلا جا میں تینوں کھانا نہیں دینا۔ ابو اگر سچی گل پوچھ دے ہو آج 3 دن ہو گئے نے تواڈے پتر نے روٹی کھا کے نہیں دیکھی، تواڈے بیٹے نے کھانا کھا کے نہیں دیکھیا،
یہ ہے حقیقی ماں جڑی انسان نال اتنا پیار کر دی. تو اس واسطے دعا کرو اللہ سانو خدمت گزار بنا دے. تو ہوں میں تواڈے سامنے ساڑھے لاہور تو آئے ہوئے مہمان بڑے ہی پیارے بھائی اور انہاں دا چاچو عبد الرشید دے نال ماشاءاللہ بڑی محبت سی بڑا پیار سی انہاں کول جایا کردے سن. حضرت مولانا عبد الرحمان محمدی صاحب نو دعوت دیاں گا وہ تواڈے سامنے انشاءاللہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے. لاہور تو لمبا سفر کر کے آئے نے. جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو؟ ہاتھ کڑا کرو ہاں جڑے جڑے ستے نے. ویکھ لو تسی اپنی حالت ویکھ لو تسی. اللہ پاک تانوں جاگن. ڈلے ڈلے ساتھی بیٹھے نے اچھی سلام دا جواب دیو. ماشاءاللہ قاری جمیل الرحمان صاحب تشریف فرمان ہے اور باقی بھی علماء اور انہوں دی موجودگی اندر ایک میں چھوٹا یا طالب علم کی بیان کر سکتا لیکن کوشش کراں گا ماں پیو دی عظمت شان دسن دی کیونکہ میں اس استاد دا شاگرد ہاں جنہوں سارے تقریباً ساری کائنات ہی جان دیئے. مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے اس مہینے دے اندر 9 تاریخ نو رب نو پیارے ہو گئے نے. ہاں جی ماشاءاللہ جمیل الرحمان صاحب دے بھی استاد نے بخاری انہاں بھی انہاں کولوں پڑھی ہے اور انہاں دی چھوٹی گل کر کے ایک پھر شروع کراں گا تقریر. وہ فرمایا کر دے بیٹا مینوں نال بٹھا کے نہ بڑا میرے نال پیار کر دے اور پیار نال مینوں بھی کدی مفتی کہہ دیندے کہندے بیٹا میری گل سننا لوگ نہیں معاف کر دے رب معاف کر دیندا ہے. اے انہاں دے لفظ اجے تک میرے کان 'چ گونجدے نے کیونکہ رات نو انہاں دے کول سونا انہاں دی خدمت کرنی اے انہاں استاداں دی دعاواں نے انہاں دی خدمت کیتی انہاں محنتاں کیتیاں سی پڑھے. الحمدللہ وعدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي حديث حسن صحيح. ساریاں تعریفاں ثناواں شاناں بلندیاں عظمتاں رب العالمین دی ذات واسطے جیڑا ساری کائنات دا اکلا خالق مالک رازق داتا گنج بخش اور ساری کائنات دی بگڑی بنان والا، اور درود و سلام تھوڑے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے میں تھوڑے سامنے موضوع دے مطابق عظمت شان اور جڑا بندہ عظمت شان دا انکار کردا ہے والدین دی گستاخی کردا ہے او دی تھوڑی سزا بھی دساں گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں سزا کی دیں گے. ذرا توجہ میرے ول رکھنا، اے سن دے جانا ویروں میرے ول توجہ کرنا ہے، میری آنکھاں وچ آنکھاں پا کے ویکھنا کہ میں تانوں کی کہہ رہا ہے. میں لاہور تو اتنا سفر کر کے آیا، صرف اور صرف تہاڈا ٹائم ضائع نہیں کرن والا، اپنا پیغام دین والا، قرآن دا پیغام دین والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دین آیا. اے سن دے جانا، غور میرے ول کر دے جانا. اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ایسے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 23 جا کے قرآن کھول کے گھر وچ پڑھ لویں. قرآن پڑھیا بھی کر، ویکھ ویکھ کے سوچ سوچ کے پڑھیا کرنا. رب کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اس گل دا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کائنات تے ہوئے گی تے میں رب دی ہوئے گی. بولو کدی عبادت ہوئے گی؟ رب دی ہوئے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس نے سلوک اچھا سلوک کیتا جائے گا تے او ماپیاں دے نال کیتا ہے. بولو کدے نال؟ ماپیاں دے نال کیتا جائے گا. ذرا میرے ول ویکھ دے جانا نا، رب العالمین نے کدو کیا ماں پیو نال زیادہ پیار کرنا ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماندے نے جدو تیرے والدین بوڑھے ہو جانے، زیادہ عمر نو پہنچ جانے، پھر تو انہاں نال کی کرنا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں تو اوف بھی نہیں کہنی، انہوں تو جھڑکنا بھی نہیں ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ سنیا پھر کہنا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے کی کہنا ہے؟ پیار نال بڑی محبت دے نال کوئی گل کہنی ہے تے کہنی ہے، نرم لہجے نال بولنا ہے. اے توجہ میرے ول کرنا، میں تین تفسیر ابن کثیر دے اندروں ایک واقعہ سناندا جاواں. اور نوجوانوں خدا دی قسم بھی نوجواناں توجہ میرے ول کرنا. فیصلہ آبادیہ اے نوجوان نے اپنے باپ دا ادب کیتا ہی، اپنے باپ نال پیار کیتا ہی، اپنے باپ نال محبت کیتی ہی. انج ہویا ایک ہیرا ویچن والا، حافظ ابن کثیر لکھ دے نے ہیرا ویچن والا گلی چ آوازاں دے رہا ہے. اے نوجوان بچہ ہے، اینو ہیرا بڑا پسند آیا ہے، کہندے میں ہیرا ضرور خریداں گا. انہوں کہندا کتنے دا تو بیچنا ہے؟ وہ کہندا 70 درہماں دا بیچاں گا. لیکن یہ بچہ کہندا میرا باپ ستا ہے، آرام کر رہا ہے، میں اپنے باپ دی نیند وچ خلل نہیں پانا چاہندا. اوہ ہیرے آڑیا جدو میرا باپ
اٹھ جائے گا بیدار ہو جائے گا میں تیرے کو ہیرا خرید لواں گا ہیرے والا کہندا اگر ہون خریدے گا تے 60 درہماں دا دیواں گا وہ قیمت گھٹائی جا رہا ہے وہ بچہ کہہ رہے 80 دا لے لواں گا 90 دا لے لواں گا جدوں میرا باپ اٹھ جائے گا ہائے نوجوانہ پاکستان دیا تینوں کی ہو گیا تیرا باپ پانی منگے تو پانی نہیں دیندا او میں نوجواناں اپنی گلیاں دے اندر خدا دی قسمیں ویکھیا ہے ہنج باپ آوازاں دتی جا رہا ہے نوجوان کی کہندا ہے کہ میرے میچ دا ٹائم ہے میرے بیلی آئے نے میرے دوست آئے نے ابا میرے کو ٹائم نہیں ہے باپ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا میرے بیٹا میچ تے نہ جائیں میرے بیٹا باہر نہ جائیں بڑا خطرہ ہے لیکن بیٹا گل نہیں من رہا اس بیٹے نے احترام کیتا ہے رب العالمین نے احترام دا صلہ کی دیتا ہے آخر کر ہیرے والا قیمت گھٹاندا واپس چلا گیا ہے لیکن بیٹے نے اپنے باپ نو اٹھایا نہیں ہے او دا ادب تے احترام کیتا اپنے باپ دی نیند وچ خلل نہیں ڈالیا جدوں خلل نہیں ڈالیا اسی طرح ہیرے والا چلا گیا ہے چند سال گزرے نے رب العالمین نے پیارے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک بندہ قتل ہو جاندہ ہے ایک بندہ مارے جاندہ ہے رب العالمین نے پیارے موسیٰ نے فرمایا موسیٰ دی قوم کو آ کے سوال کر دیئے اے موسیٰ منو اے دسو نا قوم پوچھ دیئے اے اللہ دے پیغمبر جی اے دسو نا اس دا قاتل کون ہے ان کنے مارے آئے موسیٰ علیہ السلام رب کو سوال کر دینے اللہ فرما دینے پیارے موسیٰ انج کرنا ایک گائے لینا اس گائے نو ذبح کر کے دا گوشت اس میت دے نال لائیں گائے میت بول کے دسے گی میرا قاتل کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو بلایا ہے بلکہ رب دا قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ فرما دینا سا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو حکم دیتا ہے کہ تسی ایک گائے ذبح کرو نا جدو موسیٰ علیہ السلام نے گل سنائی ہے قوم والے کہنے لگے کہ تسی ساڑھے نو مذاق کر دے ہو کسی ایک گائے ذبح کریے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں اللہ دی پناہ منگنا مذاق تو میں رب نے حکم دیتا ہے جدو نا گائے ذبح کر کے اس بندے دے نال لائیے او گائے لین واسطے گئے نے گائے لب دیاں بڑی دیر لگ گئی کس علاقے وچ گاؤں مل نہیں رہی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ٹوٹ کے تھک گئی آخر کار اے جڑا نوجوان جس اپنے باپ دا ادب کیتا گل بھولتا نہیں گئے اپنے باپ دا ادب کیتا سی اے دے کولو ایک گاؤں مل گئی اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی ہے آگے کہن دیئے پیارے موسیٰ گاں تا مل گئی ہے لیکن مہنگی بڑی ہے ساریاں شرطاں پوریاں نے لیکن مہنگی بڑی ہے آخر کار تفسیر ابن کثیر چے گل لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت نے او گائے سونے نال تول کے خرید دیئے جدوں ذبح کیتا گیا او گائے دا گوشت اس لاش دے نال میت دے نال لایا گیا انہیں بول کے دسیا کہ میرا اے قاتل ہے لیکن جڑی گل میں فیصلہ آبادیوں دسنا چاہنا ایک گل وہ ہے کہ انہیں اپنے باپ دا ادب کیتا ہے رب العالمین نے دنیا بھی دے دیتی ہے تے آخرت بھی انشاءاللہ رب انہوں دے دے گا بولو سبحان اللہ آنا میرے وال توجہ کر دے جانا ایتھے ایک میں یتیم دی گل سناندا جاواں خدا دی قسم جدو دی میں گل سنی ہے کئی واری میں رات نو سوچدا انہاں یتیماں دا کی بندا ہوئے گا ایک یتیم بچہ ہے جو دا جدو بابا فوت ہو گیا ہے دا دادا فوت ہو گیا ہے انہیں اپنے دادے دے برتن جیڑا دا باپ سی نا وہ ہی نہیں کردا سی کہ اپنے نا بیٹے نو سالن روٹی دے کے پرانا جا او کندوری پرانا جا کپڑا پرانی جی کولی پرانے جے برتن اس اپنے نا بیٹے دے کے کہنا جا او دادا فلانی جا کے بیٹھے او ٹٹھے کوٹھ چ بیٹھے اوتھے روٹی دے کے آ جدو دا دادا فوت ہو گیا نا اس چھوٹے بچے دا انہیں اس اپنے اس دادے دے برتن جڑے سی نا وہ سنبھال کے اپنی الماری وچ رکھ لے
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਮੇਰੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਢਾਈ ਢਾਈ ਰੋਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਦਾੜੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ, ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, हज़ारां बाबे रो रहे हैं। लेकिन जी गल मैं तुहानूं दसना चाहना, आओ ना हुण अल्लाह दे नबी दी हदीस समाप्त कर दे जाना। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस पाक दे रावी ने वो बयान करते हैं कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जिहड़ा बाप है वो जन्नत दा दरमियानी गेट है। बोलो, बाप की है जन्नत दा दरमियानी गेट है। अगर कल क़यामत वाले दिन ਉਹ फैसलाबादियों जन्नत दा गेट ही बंद हो गया तो जन्नत विच किवें जाओगे? इत्थे दुनिया ते बाप दी कदर कर लो ना, दुनिया ते बाप नाल प्यार कर लो ना, मां नाल प्यार कर लो ना। अगे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, फ़इन शित फ़ाज़ि ज़ालिकल बाबा वे फ़ज़हू। ओ मेरी उम्मत दे लोगों, ओ मेरी उम्मत दे नौजवानों, अगर तुसी ये चाहते हो कि अपनी जन्नत का दरवाज़ा तोड़ दो तो फिर तोड़ दो, अगर ये चाहते हो तो अपने जन्नत के दरवाजे की हिफाजत कर लो। इमाम तिरमिज़ी फरमाते ने हदीस बिल्कुल सही है। अज तुसी इत्थों इस महफल दे विचों ये पैगाम लैके जाना है। अगर तुसी किसी बंदे ने अपने बाप का दिल सताया है, किसी बाप नूं तकलीफ दी है, किसी मां नूं तकलीफ दी है, हुण अद्धी रात दा टाइम होने वाला है, जाके अपने बाप दे पैरों विच बह के इंज हथ जोड़ के अपने बाप कोलों माफियां मंगनियां ने, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। आओ ना सोने नबी दे पैगाम उत्ते गौर करदे जाना लोगों। मेरे ते थोड़े महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आण वाला आया, आके कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सहाबी आया है, आके कलमा पढ़िया इस नाल कहंदा सोहणिया मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ांगा, नाल कहंदा मैं हज भी करांगा, ज़कात भी देवांगा, रमज़ान दे रोज़े भी रखांगा, नेकी दे सारे काम करांगा। ते आखिर ते सहाबे ने बड़ा प्यारा सवाल कीता है। सहाबी अर्ज़ करदा है, अल्लाह दे नबी जी मैनू मिलेगा की? बोलो, अल्लाह दे नबी को कहीं पूछया कि मैनू मिलेगा कि? सोने नबी ने फरमाया, उस जबान दे अंदर जिस जबान दा तज़किरा रब दा कुरान कर रहा है, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। किदे रब फरमांदे ने, वकील ही या रब्बे, ऐ सोनिया मैनू तेरे
ہوٹھਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨਾ ਮਿਨਨ ਨਬੀयीन वसिद्दीकीन वशुहदा अल्लाह दे नबी फरमाया मेरे सहाबी सुन ले अगर तू अपने मापियां दे नाल प्यार करेगा खिदमत करेगा उन्हां दे नाल मुहब्बत करेगा उन्हां दा बाजू बन जावेगा फिर सुन ले कल क़यामत वाले दिन काना मिनन नबीयीन तू नबियां दे नाल होएगा तेरी जन्नत विच कोठी नबियां नाल होएगी वसिद्दीकीन और तेरी कोठी सदीकां दे नाल होएगी वशुहदा और तेरी कोठी शहीदां दे नाल होएगी फिर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हाँ मेरी आखिर ते एक शरत है ए शरत सुन लेना और इन्हें अपने दिल विच जगह देना अल्लाह दे नबी फरमाया मालम युअक्कल वालिदै अगर तू अपने मापियां दी गुस्ताखी करेगा अपने मापियां दी नाफरमानियां करेगा उन्हां दा दिल दुखावेगा कल क़यामत वाले दिन तेनू जन्नत भी नहीं मिलेगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी क्योंकि अल्लाह दे नबी ने फरमाया है अगर दुनिया ते बाप राजी है ते रब राजी है अगर बाप नाराज है ते बोलो रब नाराज है ये तुसी वेखना चाहते हो मैं एक मोटी जी ने निशानी दस के जावा मैं हदीस दा तालिब इल्म हां अगर कोई बंदा ये चेक करना चाहे मेरा रब मेरे ते राजी है या नहीं राजी छोटी जी एक निशानी है वो अपने आप को ये वेखे कि मेरे ते मेरा माँ बाप राजी है अगर उसका माँ बाप राजी है इस हदीस के तहत वो ये समझे मेरे ते रब जग दा रब राजी है अगर उसके माँ बाप नाराज है वो इन समझे मेरी दुनिया भी बर्बाद है मेरी आखरत भी बर्बाद है एक होर वाक़या सुनते जाना मैं क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर के अंदरों वाक़े पढ़ के आया क्योंकि तफसीर सब तो सही लिखी गई है कुल 7000 तफसीरां लिखियाँ गई हैं जिन्होंने सब तो बेहतरीन तफसीर इब्ने कसीर लिखी गई है हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने अज रमज़ान मुबारक दे दिन करीम ने आ माँ की भी शान सुन लेना मैं बाप की शान पहले तां बयान की है अल्लाह की कसम जेड़े बाबा जी फौत हो गए अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल हफीज़ और कारी नवीस साहब दे बाप मेरे नाल बड़ा प्यार करया करदे कई बारी मेरी मस्जिद जाया करदे रात रहा करदे मैं उन्होंने खिदमत करदा मेरे कोल बैठया करदे मैनूं कहंदे बेटा अल्लाह तेनू कामयाब करे मेरे बेटे ने भी कामयाब करे अल्लाह की कसम वो बंदा दुनिया तो चला गया है मैंने अपनिया गुनहगार अखां नाल वेख्या है रात नूं तहज्जुद पढ़दा है सुबह की नमाज जमात नाल पढ़दा है मैं बड़ा खुश होया कि एक बजुर्ग बंदा होके ज़ईफ उम्र होके नमाज 5 टाइम दी पढ़दा है मैं बड़ा खुश होया ऐ जरा सुन दे जाना माँ की शान की है माँ की अजमत की है हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने रमज़ान अल मुबारक दे दिन करीब ने ते माँ ने अपने बेटे को समझाया उसका नाम अब्दुल रहमान बिन शिजान है माँ हाथ जोड़ के कहती ओ मेरे बेटा ओ मेरे लखते जिगर इंज करना जड़िया लोगों के नाल तू फिरदा है जड़िया नौजवानों के नाल तू फिरदा है ए शराबां ते कबाबां दियां महफिलां ना सजाना इन्हां दे नाल ना फिरिया करना इन्हां दे नाल ना जाया करना माँ ने बड़ा समझाया है लेकिन बेटा बेटा है उन्हें गुस्से दे विच आके माँ दे चेहरा अनवर उत्ते चंड मार दिती है थप्पड़ मार दिता है माँ की अख मुबारक जाया हो गई है माँ ने अपने बददुआ वाले हथ चुक लैने माँ कहती अल्लाह इनू माफ ना करी अल्लाह इनू माफ ना करी थोड़ी देर गुजरी है ओदी बेटी आई है उन्हें अपने आके पिरा नू समझाया है ओ माँ जम्या वीरा ए की जुल्म कमाया है उन्हें एहसास होया है जदों एहसास होया है आके अपनी माँ दे सामने हाथ जोड़ के माफियां मंगदा लेकिन माँ कहती मैं माफ नहीं करना हुण बड़ा परेशान है कहना मैं सारिया नमाज़ां भी पढ़ांगा बड़ा नेक हो गया लेकिन माँ माफ नहीं करती आखिरकार इस गुनाह ने इतना सताया है इतना मायूस होया है उलमा दे कोलों मसला जाके पूछया उस वक्त दे कोलों उन्हें
दस्या कि जिहड़ा बंदा बैतुल्लाह दी हज करेगा ओदे रब्बुल आलमीन सारे गुनाह माफ़ कर देवेगा। लेकिन तवज्जो मेरे वल रखना, माफ़ियां भी मंग रहा है। आखिरकार इंसान नूं जदों एहसास हो जावे उन्हें वो अपना हथ भी कट लिया है, अपनी अख भी ज़ाया कर दिती है, ते मां दे सामने पेश हो गया, कहंदा मी मैनू हुण तां माफ़ कर दे। लेकिन मां गुस्से अंदर है, कहंदी मैं माफ़ नहीं करना। जदों ने मसला समझ आया कि हज कीतियां सारे गुनाह माफ़ हो जाते ने, क्योंकि अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा बैतुल्लाह दा हज करे ओदे गुनाह इंज साफ हो जाते हैं जिवें हुण मां दे पेट विचों पैदा होया है। वो कहंदा मैं हज करन वास्ते गया है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने जदों पहले साल बैतुल्लाह दा हज करन वास्ते गया है, हज मुकम्मल होया है ते रब दी तरफों आवाज़ आई है असीं सारे बंदियां दा हज कबूल कीता है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन शिज़ान दा हज कबूल नहीं कीता। बड़ा परेशान होया है। फिर दूसरे साल हज करन वास्ते गया है, फिर इहो आवाज़ आई है। फिर तीसरे साल हज करन वास्ते गया है, इहो आवाज़ आई है, ते अपने आप नूं रस्सियां विच जकड़ के रोई जा रहा है। रब्बुल आलमीन ने एक आलिम नूं ख्वाब दे अंदर विखाया है, इंज दा नां दा बंदा है, इस तरह दी ओदी हालत है, उन्हें अपनी मां दी गुस्ताखी कीती है। अगर उन्हें मां माफ़ कर देवे ते मैं रब भी उन्हें माफ़ कर देवां। उस आलिम ने उन्हें नाल लैके ओदी मां कोल लैके गया है। हुण जदों मां दे सामने गया, मां है, अम्मी कहंदी मैं माफ़ नहीं करना। जदों कहंदी मैं माफ़ियां नहीं देनियां, वो फिर बड़ा परेशान होंदा। लेकिन आलिम ने कुरान दी एक ही आयत पढ़ी है। केड़ी आयत पढ़ी है? वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, के गुस्सा पीन वाले, गुस्सा खा जाने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले पसंद फरमाते ने। एक ही आयत मां ने सुनी है, कहती मैं सैनू माफियां दे दित्तियां ने, लेकिन मां है नाल ही अपने हथ चुक लैने। मां कहती अल्लाह सुनिया बेटा मेरा है, लेकिन तू कादर है, इनू हथ भी अता कर दे, तेनू अख भी अता कर दे। रब दी रहमत जोश विच आई, रब्बुल आलमीन ने उन्हें हथ भी दे दिता है, अख भी अता कर दी है। और नौजवानों गुजारिश करांगा, जिहड़ा मां प्यो दा गुस्ताख दुनिया तो मर गया, दुनिया तो चला गया, कल क़यामत वाले दिन उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी, उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें जहन्नम मिलेगा। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब ने फरमाया सलासत ला यदखुलूनल जन्ना, तीन बंदे जन्नत विच नहीं जाणगे। उन विच वो भी बंदा है जिहड़ा अपने वालदैन दी गुस्ताखियां करदा है, अपने वालदैन नूं सज़ावां देंदा है। जदों बाप कोई गल करदा ते को घौरदा है, अपने माँ बाप नूं चिढ़ांदा है या उहदे रिश्तेदारां नूं तंग करदा है, वो बंदा भी जन्नत विच नहीं जाएगा अगर बाप ने माफ़ी ना दित्तियां। ऐ तवज्जो मेरे वल करना, ओए अपने बाप दी कदर कर लो। इत्थे एक यतीम दा वाक़या सुनावांगा, अपनी गल नूं मुकम्मल करांगा। जिन्हां दे बाप मौजूद ने ना, वो अज अपने बाप कोलों माफ़ियां मंग के, क्यों कारी साहब उन्होंने अगे गुजारिश करके अपने बाप के अगे हथ जोड़ के पैर फड़ के, वो भावें जमीन का मुरब्बा देना पवे, किला देना पवे, सारा कुछ देना पवे, अपनी माँ ते अपने बाप को अज माफ़ी मंग लो। हथ खड़ा करोगे भला केड़ा केड़ा माफ़ी मंगेगा? मैं हुण वेखना केड़ा केड़ा गुस्ताख है, केड़ा केड़ा माफ़ी मंगेगा। माशाअल्लाह सारे ही तैयार ने माफ़ी मंगण ते, इहदा मतलब है साडा जलसा कामयाब होएगा। अज जाके तुसीं, बल्कि हुण रात की तनाई है ना, रात नूं इधरों जदों फारग होना जलसे तो जाने अपनी माँ को, अपने बाप को माफ़ी मंगनी। इत्थे छोटी जी गल मैं अपने बाप की करांगा। मेरा बाप इस वक्त दुनिया ते मौजूद नहीं, अल्लाह ने प्यारे हो गए, लेकिन रात के 1 बजे तक जदों भी मैनूं जामिया छुट्टी होंदी ना, घर जांदा, रात 1 बजे तक अपने बाप दे पाँव दबांदा, अपने बाप दे बाजू दबांदा, अपने बाप की खिदमत करदा। अज दे नौजवान तौबा मेरी अल्लाह तौबा, खिदमत है दूर की गल है कि पानी भी नहीं पुछते ही नहीं। कई तो एडे है कि बदनसीब। मैं एक बड़े वड्डे बंदे का वाक़या पढ़िया, बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ लिख लिया, यानी समझो वकील ही बन गया, बहुत ज़्यादा उन्हें इलम रख लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ गया।
لیکن انہیں کہا ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਜਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਤਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਰੱਦ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਂਜਿਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? BA ਸਾਇੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 15-20 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 500 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਨ ਤਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ व अल्लमहु। ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਬੁਲੰਦ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਾਜਬ ਕਰੋਗੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ABC 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ? 15,000। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 15 ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਰਵਾਨੀ ਬੇਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਬੈਣਾ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਬਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਖੜਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें सज्जा हथ चुकया है, मैं भी चुकया है अल्लाह, इन्होंने मस्जिद नबी दी नमाज़ां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इन्होंने बैतुल्लाह दा हज अता फरमा। ऐ अल्लाह जिदे कोल पैसे नहीं भी है अल्लाह उन्हें भी लै जा। ऐ अल्लाह इन्होंने बेटियां नूं आलिम बना दे। ऐ अल्लाह तेरी रहमत जोश विच हैगी। ऐ अल्लाह इन्होंने बेटियां नूं आलिम बना दे। माशाअल्लाह साढ़े आखिरी कतीब समझो अजीम शान इस महफल के आखिरी कतीब कारी यकूब फैसलाबादी साहब हाफिजुल्लाह ताला पूरी दुनिया के माशाअल्लाह बेहतरीन कारी। और मैं छोटा जिहा हुंदा सी माशाअल्लाह, मैनूं तकरीबन याद है कि 25-30 साल पहले मैं कारी साहब मोहतरम साहब की तकरीर सुनदा हुंदा सी। और मेरा अबू तो मेरी अम्मी कहती सी कि पुत्र तू भी कोशिश कर, कारी साहब वालियां तर्जा ला, तू भी मौलवी बन। माशाअल्लाह उदों दियां इन्हां दियां मैं तकरीरां सुनियां। माशाअल्लाह साडी जमात दे सरमाया ने, बल्कि अहले दी सब पूरियां दा सरमाया ने। और मैं बड़ा खुश होया कि जदों मैं इश्तिहार वेख्या है कि एक मेरे तालिब इलम दा छोटा जिहा नाम इन दे नाम दे नाल लिखिया है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कि मेरे उस्तादा की दुआ है और मेरे उस्तादा मुफ्ती बैदुल्ला हफीज़ साहब की दुआ है और मेरे बजुर्गों की दुआ है। आखिरी गल तुहानूं सुणावांगा। मैं गल ये कर रहा सी कि वालदैन का की कसूर हैगा। मैं सारियां उलमा दी तकरीरां सुनियां ने, मैं निचोड़ कढ़िया। आखिरकार मैं हदीस का तालिब इलम हाँ। असीं भला की करते हैं?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ایک دو واقعہ عرض کراں اس تو بعد انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ ذرا توجہ میرے ول کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، فرماندے نے ایک قبرستان ہے، اور دے وچ اس طرح دا واقعہ ہوندا ہے، ایک قبر دے وچوں بندہ باہر نکلدا ہے، کتے دی یا گدے دی آواز کڈدا ہے، جدوں آواز کڈ لیندا ہے پھر قبر دے اندر چلا جاندا ہے۔ اوتھوں دے لوگاں نے ویکھ کے پوچھنا شروع کیتا ہے کہ اس دا گناہ کی ہے، اس دی سزا کی ہے، اے نال کیوں واقعہ پیش آندا۔ نوجوانوں توجہ میرے ول کرو ذرا، ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਦੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। اور نوجوانوں آج ہی توبہ کر لو، اس گناہ دیتے بڑا وڈا گناہ ہے، ایڈا وڈا گناہ ہے۔ اگر بندہ دنیا دی اتے توبہ نہ کرے، بغیر توبہ تو والدین دی گستاخی کردہ دنیا تو چلا جاوے، تے رب العالمین انہوں جنت نہیں دین گے بلکہ ادا توجہ پاسا ہوئے گا۔ آج سارے میرے نالے عید کرو، اے وعدہ کرو کہ اسی اپنے والدین کو جاندے ہی معافی منگاں گے، جس طرح بھی معافی ملے اپنے بابیاں کو اپنی ماں کو معافی منگنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن دے جانا، اسی تا باپ دے نہیں نہ قدر کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن نہ جا رہے نے، میں صحیح مسلم وچ روایت پڑھیے، جاندے جاندے نال چند ساتھی نے، وہ ویکھدے نے کہ اگوں بزرگ آ رہے ہیں، سفید داڑھی والا بابا آ رہا ہے، انہوں اپنی پگڑی مبارک اے کپڑا اور اپنی جڑی سواری ہے گی اس بابے نو دے دیتی ہے، اپنی پگڑی وہ دے سر تے رکھ دیتی ہے۔ نال دے ساتھیاں سوال کیتا اے صحابی رسول اے تسی کیڑا عمل کیتا ہے؟ وہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی فرمایا ہے کہ اپنے جڑے تواڈے باپ تے دوست بیلی ہیں انہاں دی بھی قدر کرو، انہاں دی بھی عزت کرو، انہاں دا بھی ادب کرو۔ اور نوجوانوں اسی تے اپنے باپ دا ادب نہیں کردے، اسی وہ دے دوستاں دا کی ادب کرنا ہے۔ یہ تو پیغام لے کے جاؤ کہ اپنے باپ دی بھی قدر کرنی ہے، جڑے باپ دے ہم عمر نے، بزرگ نے، سفید داڑھی والے نے، انہاں دا بھی احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا اس تے رب العالمین عمل کرن توفیق عطا فرمائے۔